बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्नो जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे और वो इतनी मालदार बन गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बनवा लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बन सवर कर मलिका की तरह तख्त पर बैठती थी। एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था, और वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब भी बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल न निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल न निकला। हत्ता के एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं उस औरत के पास जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकिरदार औरत के पास जाने की इजाजत हासिल कर सके। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है कि तुम क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों बदला हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो औरत बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर वापस चला जाए। ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं जाता हूं। तो उस औरत ने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं इस नाम का बंदा हूं और फुला बस्ती का हूं और मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत उस नौजवान के नसीब हो गई, उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत आने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं जिनको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फुला औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया
کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہیں تم سے۔ تو وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اس کا نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گھری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا اور ہر کوئی اس کو حرص کی نگاہ والا نظر آتا تھا۔ توبہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہتی تھی تو انہوں نے ڈانٹ پلا دی۔ اب ادھر اس کا یہ حال ہے کہ یہ دعائیں مانگ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اب روتے روتے اس نے نیت کی کہ میں آج کے بعد بدکاری نہیں کروں گی۔ بس اس نے جیسے ہی نیت کی اسی دوران دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ گھبرائی کہ پتہ نہیں دروازے پر کون ہے۔ اس کا خیال آ گیا کہ آنے والے آتے تھے، آج پھر کوئی آ گیا ہے۔ اب یہ چاہتی تھی کہ میں دروازہ نہ کھولوں، مگر دروازہ پھر کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ اب یہ ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور کوئی بدکار بندہ ہوا تو وہ مجھے زبردستی بدکاری پر مجبور کرے گا۔ اب یہ اللہ کے آگے رو رہی ہے کہ اللہ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی، اور جتنا یہ رو کر معافیا مانگتی ہے آنے والا دروازہ اور کھٹکھٹاتا ہے۔ پریشان ہو کر اس نے بالآخر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ حیران رہ گئی، حضرت آپ یہاں کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، تمہارا پیغام کسی نے دیا، مجھے برا لگا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو، میں نے انکار کر دیا۔ پھر جب میں نے اپنی نصیحت کو پورا کیا تو پھر اللہ کی جانب سے مجھے وحی آئی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے تو اس کو جھڑک ہی دیا، تو جیسے ہی یہ پیغام آیا میں فوراً تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم نے سچی توبہ کی نیت کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہے کہ وہ مجھے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم میری ایسی بندی کو کیوں واپس بھیجتے ہو۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور چلے گئے۔ وہ عورت بڑا روئی کہ یا اللہ، میں اتنی گنہگار اور اتنی خطا کار اور تو اتنا قدردہ کہ جس کے دروازے پر بد کردار آیا کرتے تھے، آج ہی میں نے نیکی کی نیت کی۔ اللہ، میرے دروازے پر چل کر وقت کے پرہیزگار آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، اے مولا تیری شان کتنی بڑی ہے۔ اس نے پکی نیت کر لی کہ میں آج کے بعد بدکاری نہیں کروں گی۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادے سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا
औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ? दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक जवान था, जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था, वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों न मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादिमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फुला बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो घर वालों ने कहा कि उसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर इसकी चारपाई पर जाकर बैठ गया था। तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तसव्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और उस औरत को भी बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उस औरत ने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा कि अगर ये औरत पहले बदकिरदार रह चुकी है और अब इसने तौबा की सच्ची पक्की नीयत कर ली है तो मैं उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। चुनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है।